Selamlar dostlar. Bu videoda The Witcher 3 Wild Hunt'ın 5. bölümündeyiz dostlarım. Hoş geldiniz tekrardan videoma. Hemen gidip çayınızı kahvenizi alın. Öyle gelin ve keyifli bir serinin tadını çıkarın. 5. bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hendrik was operating incognito in that war-ravaged land. His mission to gather intelligence about Syria. Yet Geralt arrived too late. The Wild Hunt had reached Hendrik first. The Witcher learned nothing from the spy's corpse, but the wraiths had failed to find his notes. Geralt read them and knew that Ciri had been a guest of the Bloody Baron, a local warlord, and that she'd quarreled with a witch. Witch. Evet, başlıyoruz dostlarım. Baron'u takip etme görevi şu an. Biliyorsunuz bir önceki bölümde my daughter loved animals. Saw a deer trophy on a wall once. Do you know what she asked? Haven't got a clue. Papa, is that deer's womb on the other side of the wall? You see it there? monitörün parlaklığını açayım da. I pity any bastard who's hurt her. I'll flay him alive. Here it is. Ya sen Baron'sun zaten, söyle açtırsın. Bed chamber. Tamara's room is there. Gireyim ben o zaman. For their return, I want everything to be as they left it. Evet, bir etrafa bakalım şimdi, ne var ne yok. Şurası parlıyor. Gelmişken de bir yararlanalım, değil mi? Candlestick. Stem's broken. Evet, bir bölümde şey olmuştu. Önceden Ciri ve bir tane kurtardığı çocuk Fresh flowers. ve buradaki bir He köylü expects them to return any minute. Baron'un misafiri Takes up. olmuştu. Ya, köylü olmamıştı da çocuk ve Ciri burada Baron'un misafiri olmuştu. Sonra bu Geralt da dedi bana onun yerini söyle. O da bir Wall's a şartla different dedi. color. Something used to hang here. That painting? Right size. Hangi tablo? Ha, şu. The Baron and his wife. Look happy Ama enough. Baron dedi ki karım kayboldu. Galiba kızı da dahildi. Onları bulup bana getirirsen onları nereye gittiğini I söylerim. wonder who wanted to hide the hole. And what's on the other side. Dolap var. It gets interesting. Piece of wood looks like the stem of that candlestick. No coincidence there. Fight might have happened here. I'll look for clues. Şimdilik. Burada herhangi bir Fresh kırık bir şey flowers. var mı? He expects them to return any minute. Takes hope. Aha, Deep şurada bir nicks. Hit with a heavy object. ağır bir nesneyle vurmuş. Acaba kimler kavga etti? Başka? Ha, şu yerde bir şeyler var. Yeri inceleyemiyor muyum? Rest of the candlestick and wine stains. Somebody smashed a bottle. From Toussaint. Yeah, Ervelus. Scent hasn't died. Wonder where it'll lead me. Aha. Oha lan, kurt adam gibi koku alıyor, şuna bak. Acaba buranın altında bir yer mi var? Ha, kapıdan çıkacağım, tamam. Could use some hair of the hound. Got any vodka? Hadi canım, hadi, seninle uğraşamam. Trail breaks off. Could find something else though.
Ne bulabilirsin şu yerde? Spruce Muska. wood. Smells of juniper incense. Some sort of folk talisman. Protective. Question is, against what? Won't find much else here. Lan koskoca baronun muhafızısın mi dersin? Burası değil, üst kat mı? Ha, baron buradaymış, tamam. Done poking around? Found signs of a fight in the room. Know anything about that? A fight? What are you talking about? Someone was attacked. Probably your wife or daughter. Whoever it was tried to defend themselves with a candlestick. Missed the attacker. Punctured the wall instead. They tussled too. I don't know nothing about this. That night, I was drunk. Don't remember a thing. İçme işte, o kadar içersen giderler, seni de bırakırlar. Maybe one of your men heard something? 3 times I asked those bastards if they'd seen anything, heard anything. Nothing. Not a one of them. Whole landing smells of wine. Tell me anything about that? One of the lads, must be. Lushes, one and all. Give your men Ervelus? Oh, damn it. I might have spilled it. I told you I was good and marinated that night. Was it matter? Stench of wine in plenty of corn around the castle. Dostlarım, çok güzel bir oyun ya. Recognize this amulet? Yes. Anna began wearing it a time ago. Any idea where she got it? None. Any witches or cunning women in the area? A Pella. Old Coop lives near Blackbow. And there's a cunning woman in Midcops, but I know little about her. She's only recently arrived. If Anna were to see someone, she'd choose the Pella, not the woman. Anna was wary of strangers, newcomers. Ben Cinci'yi görmeyi zaten diğerlerini daha önce I'll have a sorduk. chat with this Peller. Fair warning, he's a hard man to talk to. Rumor has it he killed his own father with an axe as a lad, then went back. Biz onu Now they say he şey yaparız, sees ghosts and plows yola his getiririz. Not really interested in his hobbies. Just want to ask about the amulet. Hadi gidelim. Going hangover. Nereden gideceğim ben oraya? Aleyküm selam muhafız. Lan mal Gerald, ne düştüm? Well, bring out the gimp. Şimdi ben nereden çıkacağım? Buradan. Tamam. Şimdi o Well, Cinci'yi, kadına sormaya gidiyorum olayı. Oraya gidince devam edeceğim. Şuradan çıkmayı bulabilirsem güzel olacak. Evet dostlarım, geldik. Hadi bakayım, ne oldu lan? Want to talk to the Peller. too late. We've got dibs on a chat with him. A long one. Şimdi. What do you Abi want para from me? vermem bu arada. Give him what he deserves. And that is? He done conjured auguries. Said something evil had made its nest in Edric's bowels. Told Edric to eat rowan berries, lots of them. Ever since Edric's lived in the outhouse. And he's got hardened pustules all over him. Gerekli kandırma seviyesi 2. Ha, bunu yapamıyorum. Just so happens I need the Peller alive. So if you agree to leave him alone, for good, I'm willing to tell you how to help Edric. Well, all in all, Yes or no? fine. Let's hear it. A tea of mullein leaves for his belly, and cover his boils with mallow. A few days and he'll be good as new. Noted. But if it don't work, we'll be back. Tamam, dönün. Move out, boys. Aklına yazma işte.
Bir kağıt kalem unutursun, sonra maazallah kalırsın mal gibi. Gotta wonder about a man who could get Edric's friends all worked up. Geralt'ın sesi baya güzel ya. Hey, anybody home? Open up, it's safe now. Devils. Who do they bring? What seek ye? I need your help. Oh, a man, nay, a wolf, grey, though not old. 'Tis he the Peller awaits. A Witcher. Geldim, hadi ne istiyorsun benden? Ay ben senden ne istiyorum, sen benden bir şey istemiyorsun. Recognize this? Made of spruce wood, strong smell of juniper, designed to protect someone. Freshly cut spruce sprinkled with goat's blood, then tempered with an incense of earth, smoke and juniper. For Anna, to protect her. Keçi kanı serpiştirin sonra ya zaten diğerinde sonu biliyorsun. Sure 'twas the Peller. After the way of his forefathers, over still water in the light of a full moon. Proper as amulets go. It protected well. Should never have taken it off. So, designed to protect her. From what? Oh, the dear. Besieged she was, evil all around, wanting to possess her. Old magic, born of oblivion, from dark sources emerged. Old magic? Can you be more specific? 'Tis not for mouth speech, nor for the touch. A small protective charm, not a thing more a Peller could do. Anlayı arıyorum. Ve de kızını, yani adama karısını kızını götürürsek o da bize Ciri'nin yerini söyler. Kanlı Baron. No, nay. Peller don't know. But the spirits could know. The Peller will augur, the spirits ask. Bir yere git. Spirits. Adama yapmışsın, Great. gebermiş. Fine with me. Long as I know where to look, where to find them. Lost, must be found. Princess! None better than Princess for finding things. Prenses kim? Princess? Which princess? Princess, my goat! She's fled. Ya geri Those men atını must have mı scared diyorsun her ya? off. Can we get back to the auguring? Without the goat, impossible. No goat, won't work. Ne alaka keçiyle? Can't seriously think I'm gonna chase down your goat. The Peller without a goat makes for a mute prophet. Lan keçi ne keçi? Ya adam cinci sonuçta I'll biliyordur. get your goat. The bell, the little bell's ringing. She loves it. Ring, ring, and she will follow. But for a while. But beware of wild strawberries. Raspberries too. Yeah, treacherous as beasts go. I always keep an eye out for them. Görev eşyaları. Tamam, o şeyden bahsediyor. Çandan. Şimdi çan buralarda bir yerde sanırım. Ay pardon, keçi. No 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 no. Gelme. Le 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 le. Yürü dal. Yürü. Kaç kaç. Dur şunları bir arayayım, lazım oluyor, bir şeyler yapılıyor. Bu çiğ etleri pişirmemiz mi gerek? Keçi. Keçi. Hanım eli. Keçi miydi, koyun muydu? Keçi, neredesin? Önümde. Allah, bismillah.
Ayı geliyor. Ayı geliyor. Ayı keçiyi yemiştir ki. Burada o keçi hayatta kalmaz. Neredesin sıpa keçisi? Yakında diyor. Nerede, öldü mü bu ya? Bence ayının mağarasında var ya. Hemen bulayım döneyim. Witcher hislerimi kullanmam gerekiyormuş. Şurayı okumadım. Şurada ayı var. Keçi şurada. Ayının bayağı bir bağırma sesini duyuyorum. Witcher hislerinde bildiğiniz gibi uzaktaki şeyleri duyabiliyoruz ya. Aha burada. Prenses. Come on, let's go see the Peller. Bu şimdi beni takip mi edecek? Should have guessed as much. What's a witcher compared to a patch of wild strawberries? Geç ya. Come on, take you back to the Peller. Misses you something awful. Ben keçi geleceğim mi, bak dayak Come on, yiyeceksin ha. damn it. Do I really have to keep ringing this bell for you to follow? Çalayım o zaman, gerekiyormuş demek. Where the hell do you go? Nereye gidiyorsun lan? Bir koyarım ağzına valla. Ay mayı kapar zaten. Gel şuraya. Bear, run! Aa! Oğlum ayıyla ben nasıl dövüşeyim ya? Bir yürü git. Geri zekalı. Gel şuraya. Ağzını kırdımın keçisi. Vallahi seni öldüreceğim şimdi, yürü. Ayıyı mı öldürmem gerek yani? Gelsene şuraya. Mecbur ayıyla savaşacağız. Benim yemeğim var mı? Yemeğim. Envanter yemek. Şuradan şunu ye. Allah. Tam mecbur savaşacağız çünkü lan 2 tane yedim yanlışlıkla. Ya oha, ben bununla savaşamam, hadi görüşürüz. Seni keserim ha, yürü. Tamam, ben bu çağrısını bulayım. Mecbur savaşacakmışız. Yani %100 emin değilim ama ben savaşma yanlısıyım. Çok fazla hasar veriyor ya, çok fazla. Şuna bak, canı da gitmiyor. Bütün yemeklerimi bitirir bu benim. Menzilinin dışında savaşırsak çok daha güzel olur. Lay la la lay lay la la lay lay lay. Bakın, yaratıkların götünden saplarsanız kılıcı çok daha iyi hasar yiyorlar. Oy. Ulan 4 tane ekmeğimi yedirttin ayı. Lan ben çelik silah kullanıyormuşum. Of.
Geber lan. Şimdi bana 30 tane et çıkar buradan. Hadi yürü lanet keçi, senin yüzüne geberdim. Do I really have to keep ringing this bell for you to follow? Gel lanet keçi. Beyinsiz. Soğan yiyeyim de milletle konuşurken. Iy. İlk baştan beri gümüş kılıçla savaşsaydım çok daha iyi olacaktı. Lan bu keçi. Now, princess, flee not from the pillar, for there are wolves about. Ben saldırmak istemedim ki. Hadi bakayım şimdi bana hünerlerini göster. Out of mine, dearest, sweetest goat. Ben bunu keçinin boyaları evde kalmış. Yüz boyaları. Boya kareleri. Hadi yapalım şu işi ya. Direkt konuya gireyim. Talk about Anna and Tamara now. Know where they might be. Blood. We need blood. A living being. Ya bir koyarım ağzına. Baştan söyleydin ayıdan getirirdim. Fine. Be right back. Ne getirebilirim canlı? Ya direkt getirmişim galiba. Will this do? Kim bilir ne döktü. Ulan yazık yazık. Far Cry Primal'daki mal şaman bir, bu iki. That is good. Blood. I see blood. Whose? No Anna. No Tamara. Just the child. Tamara zaten çocuk değil mi? A child that lives not, yet did not die. Uyuyor mu ne? Bayılmış mı? Her over. zaman. Is that it? That is it. Spirits had nothing more to say? Like where they went or where they are now? You came for an augury, and augur I did. They're gone, the child remains. Mentioned a child. Whose? Why, Anna's. Anna was pregnant? She was, and she miscarried. O zaman çocuk Anna ölmüş. didn't mention it. Afraid, perhaps, or ashamed, or forgetful, or perhaps he had no wish to remember. The Baron have anything to do with his wife's miscarriage? Foul-tempered he is, and he's a fondness for hooch. No doubt makes his temper even fouler. Did he abuse his family? Anna came to you. You must have noticed something. The Pella's old, near blind, but Princess came and licked her hand. So what? Lan keçinin suratı mal gibi. Only comes to those who suffer. Çocuğa ne oldu? Tüm bunları nereden biliyorum? Anna tell you all this? Did she come here after it happened? Nay, not Anna. 'Twas the omens told me. Great, so I can be sure it's true. The omens need not your faith to be true. It is you who needs the omens to lead you to truth. What happened to the child? In a grave thrown, without rite or ceremony, it awoke. Now it wanders, it seeks vengeance. A botchling. White Oh no. wolf, wise wolf, catch the botchling. The botchling will help. Lead the wolf to the loved ones. Botchlings suck the blood of pregnant women and eat their fetuses. They don't help. 'Tis a being cursed.
and witches lift curses. If the White Wolf can't lift it, he should bring me its blood. Blood will always find kindred blood. Zor bir karar. Zor bir karar. Şimdi Heard of one witcher who lifted a botchling's curse. Never tried it myself, though. I know you need to bury it under the threshold. And give it a name. Perform the Aim Roin. The ritual of naming? That's an elven custom. Human, elven, dwarven, ancient. Spirits have no race. They honor not its meaning. Win a spirit's favor, and the spirit shall aid you. Ask, and it will answer. Seek, and it will show you the way. bir saniye burada bir durdurayım. Evet, devam ediyoruz dostlarım. Şimdi Kanlı ne yapacaksın? Laneti bozabilirim. Heard of one witcher who lifted a botchling's curse. Never tried it myself, though. I know you need to bury it under the threshold. And give it a name. Perform the Aim Ha bunu Roin. demiştik zaten, The pardon. ritual of naming? That's an elven custom. Human, elven, dwarven, ancient. Spirits have no race. They honor not its meaning. Win a spirit's favor, and the spirit shall aid you. Ask, and it will answer. Seek, and Tamam, it bir will lanet show bozmamız you the gerekiyor belli ki. Kanı ne yapacaksın? Ha. Why Şu do you want its öldürdün. blood? blood, blood, blood. It binds men for all ages, the living and the dead. Sure, but what do you want to do with it? At times, a century is too short for two brothers to reconcile. One dies before things are set right. The other then brings his blood to the Peller. And what does the Peller do? He awaits Forefather's Eve. He mixes the blood with milk, herbs, and hen's feet. He drinks to reconcile the dead with the living. There shall be no Forefather's Eve this year, but we'll find a way, all the same. Hepsini soralım You're ya, right. bilgimiz You olsun. mentioned Forefather's Eve. Pretty old custom. Thought it had died out. Death lurks in every bog and puddle round here. Folk know they could die, their earthly matters unresolved. Then they require help, or they'll not know peace. Forefather's Eve must be performed. Light the tallow candles to lead them through the dark. Call them by name, appease their regrets. Only then may they depart in peace. Tamam, hemen şuna geçelim. Whatever I do, I gotta find the botchling first. Seek it at midnight, near the grave that lies empty. If what you say is true, the Baron ought to know where that grave is. Evet, Baron'la konuş. Yaratık külliyatını oku. Yaratık külliyatını nereden okuyacağım ben şimdi? Bir araştırayım. Ama o zaman ana görev olan... Birden fazla şey varsa, görev varsa şey yapabiliyorduk yani. Ne derler? Aralarında geçiş yapabiliyorduk ya, R'ye basıp. Onu yapacağım diye su içtim ya. Go. Tamam, ben ya da bu olmasın ya. Burada bir göstereyim size ya. Abi çok güzel be etraf. Hani videoda nasıl çıkacak bilmiyorum ama. Aha. Bunlarla yok be, boşuna eşya kaybı. Ya da bir savaşayım lan. Zevkli olur. Şuradan arbaleti al. Ha, ha. Hayır. Oh. Ne oldu lan? Lan atla.
Hasarlı eşya. Biri kötü durumda. Eşyanı onlar aksi takdirde işlevini o kadar da iyi yerine getiremez. Kılıcım kırılıyor neredeyse. Tamam, burayı bir lootlayalım. Bakalım burada yağmalayabileceğimiz neler var. Satarız bunları. Oo, güzel. Bu yiyecek sıkıntımız var. Hah. Bir tane daha. Tamam. Şimdi burada bir tane bir şey kalmış. Su. Güzel. Ha, cesetleri de arayabiliyoruz. Ne var sende? Fistek, küçük job. Doğru duydum değil mi? Job. Onları satarız. Ama bu tüccarlar var oyunda. Onlara değil de Velen uzun kılıcı. Onları satınca iyi para gelir ya. Nacak. Şimdi bir şeyim kötüymüş. Çelik silahım, aynen. Bunu onarıcım var mı benim? Cık. O zaman şu Efsungür çelik kılıcına geri döneyim. Tamam, onu onarmam lazım çünkü o biraz daha güçlü diğerine göre. Bir şey diyeceğim. Gerçi niye bunu dediysem. Oyun aşırı güzel, kesinlikle tavsiye ederim. Bayağı uzun bir oyun ama değer mi? Değer. Şimdi biz oraya nereden gideceğiz? Anasının denindeymiş orası da yani. Whoa there, Roach. Of, asmışlar adamları ya. At dayanıklılığı, at dayanıklılığı. Bas gitsin. Roach. Faster. Ben buradan oraya atlayabilir miyim? Atlayabilirmişim. Bir şey diyeceğim. Ne oldu? Baron ağırları ateşe mi verdi? Şerefsiz Baron, ne yapıyorsun? Baron bak, adam ol. Dayan mı yersin şimdi he? Baron niye yakmış ki etrafı? Ya at, tamam, sen bir kal geride. Oswin? Where's Oswin? Anyone seen him? Believe I saw him heading to the stable. What? Fire. You blind? Nobody willing to put it out? Ain't that simple. Most are afraid. Baron flies into a rage. He takes no prisoners. My brother's in the stable. We've got to save him. He'll burn alive. Him and the horses. Somebody ought to see to the Baron before he burns the castle down. You, where do I know Yine mi you sarhoş from, bu ya, eh? gerizekalı? Ah, right, the Witcher! Come, drink with me! Pale as a ghost you are. I know your wife miscarried. Was that before or after you beat her to a pulp? What the fuck are you suggesting? Sus lan Don't şerefsiz. play me for a fool. You'd been beating them for years. Finally, they'd had enough and fled. Sound about right? Ah! Bir dakika. Kılıç, They kılıç. ran from you, didn't they? Kılıç yok değil mi? Böyle dayak yersin şişko. Not good.
Bir dakika, burada kaçma şeyleri çalışmıyor bu arada, onu söyleyeyim de. Dayak yedim böyle oturursun aşağı. Kılıç kullanmaya çalıştım, onun yüzünden 2-3 yumruk yedim ya. Sit down. You beat them. I never laid a finger on Tamara. Not once. And on Anna. That's another story. Ana karısı. She always knew how to spark my ire. Your wife. How'd she make you angry? Too much salt in the soup? Socks never darned? 20 years we've known each other. She's seen me drunk and sober. She was there to greet me when I returned the victor. Daha ne She was istiyorsun o there zaman? to patch me up in defeat. Allah Allah. Like no other, she knew where to press, where to pinch, so it would hurt. Pinch. You beat her? For that? For criticizing you? Oh, Witcher, you haven't a clue, have you? Well, perhaps I shall tell you about it one day. One day, but not today. Wouldn't die. Expect me to believe you are a loving father to Tamara after that scene in the courtyard? You're free to believe whatever you wish, but she was always the apple of my eye. She had the run of the place, ask anyone. Ya biz... She'd ride the horses, hunt with the men, at times join them on their rounds. And they'd send for her when I flew into a rage, for only she could calm me. Make it sound like she led a charmed life. If that's the case, why'd she run? Yani I'd neden hardly kaçtı? need you if I knew. You knew they had run away from the start. Yes, I knew. Why didn't you tell me? Wasted my time. Say Harbiden yani. Say I'd said I had troubles, couldn't control my wife, my daughter. What kind of flaccid prick would you take me for? Nasıl kaçtılar, ne oldu? Onlar kaçmamış, sen uzaklaştırmışsın. Önemi yok, onları nasıl bulacağımı biliyorum. Ya adam bunu bilmiyorum dedi Tell me zaten de. everything you remember about the day they fled. The truth this time. I'd been soaking myself 3 days straight. Anna came to me, said they were leaving. I begged them to stay. Evet. She Salak salak refused to sarhoş leave. olup duruyorsun. Ben de olsam ben de kaçarım. I tried to stop her. She wriggled like an eel. We struggled. She fell. Last blasted thing I remember. Woke up in the morn, breeches heavy with my own piss. A large bump on my head. Sadly, they were gone. Yazık lan, adam da üzülmüş. Know what that's like, Witcher? No. How the fuck could you? I was left with nothing. Nothing! Only the bottle. Tamara bu olanlara tanık oldu mu? Şu odada kavga Tamara edildiğine present for all dair this? izler She see you quarrel? bir şey değil ya. Through the doorway, perhaps. She didn't enter the room. Shame, too. Things might have turned out differently. The sight of her always calmed me. What happened next? Next, it only got worse. I awoke at sunset, not knowing how many days had passed. Thought it was all a ploughing, drunken nightmare. And then I went to the bedchamber, and Anna was not there. Kan? Instead, there was blood everywhere. Ne alaka I lan? knew she'd miscarried.
My breath short, my throat locked. I neared the bed and saw it. It lay there, tiny thing, defenseless, on bloodied sheets, dead. And it was my Aga dead. be. Seen a lot of dead in my time, but that must have been hard. Unspeakably so. My legs gave out. I saw fields of corpses at Sodden. Saw witches burn in Maribor. But compared to this, all that was a rabbit's prick alongside a great oak. And the guilt is all mine. Aga be. We don't know that yet. The amulet and a war could be linked somehow. Maybe the fact that she lost it. What did you do with the child? Wrapped it in a clean sheet and buried it. Just like that? Damn you! I gave no thought to a funeral. It was a horror. I wanted it to end. Ya ne child bekliyordun had ki? been my dream. I told Anna, the little one, our little one, to make things right. Yet she died before she could be born. Understand, Witcher? My child was dead. Kendini topla ahbap. Acını hissediyorum. Get Kendini hold of topla. yourself. Men like you, when they break down, look downright pathetic. You're a heartless bastard. Mutations worked then. But here's the good news. Your dead child might help us find the one who's still alive. And your wife. What? How? Sometimes miscarried fetuses, if they don't get a proper burial, turn into botchlings. Into fucking what? Dur izah edeyim. Ayrıntılara ihtiyacım. Dur izah edeyim ya biraz. Yani adamın kendi çocuğu bir güç bir şey verelim. But how? How does it know? Blood ties. They're a strong bond. A bond I want to use to find your family. How? One of two How? ways. Legends claim you can bury a botchling under the family's threshold, perform a ritual, and turn it into a lubberkin. That's a sort of, hob, a guardian spirit that could lead me to your family. And the other way? We kill it and draw some blood. Take that to the Peller and he does the rest. Do not kill my child. It's suffered enough already. Lift the curse that it may finally rest in peace. Cenni nereye daha ne yapacağıma karar vermedim. Cenni nereye gömdün ya? Böyle dersek biraz sinirlenebilir. Whatever we do, we gotta find the botchling first. Berbat çık ne ama? I'll show you Cenni where I desene. buried her, and I'll dig the grave at my threshold. If it turns out we can't transform the botchling into a lubberkin, they can bury us in it. Handy either way. Hadi yapalım şu The işi sooner man. we resolve this, the better. Best do it tonight at midnight. Then wait here with me. Near midnight, I'll take you to where I buried her. Get Tamam, word git to bir the common şimdi. folk. Ought to stay in their homes tonight and draw a line of salt outside their doors. Aynen o bir şey kötü bir şeyler yapabilir. Kahve iç amca. To dig up the grave. Take it. You'll need it, but not for that. Çocuğun kafasını çat diye vurup öldürmek için. Abi çok hüzünlü bir şey ya. Kaç olmuş? 44 dakika olmuş. A bit further. Follow me. You give the child a name. Ya da bunu bir sonraki bölüme bırakalım dostlarım. 6. bölümde görüşmek üzere. Abone olup like atmayı ve Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın dostlarım.